So the Nutty Magicians will go to Welcome to Tibuli, South Ay, naku, 104. Okay, are you ready? Bayo na like lang. Pila te? 400. Hasta lang sa 4. Sa unsa te? Ano ka bayo? Ano ka bayo? Di pagdali mo kay 4 hours ba? Di na sila Lingaw man si mag-picture ate. niya ate kay Kapuyon. Dako kay gagawin. Okay, 1 kilometer. Sige, timong purpose nga nakadidyo lens to kiss the stone. And duty kay ang edad. Mawala na sa kalendaryo. Ay, sorry lang, friends. Kung lamig love life. Wala, mamalik ka. Kaysa tigas ang bato. Narumit eh. Matulog lang mo tuyo, te. Gani. Ate, ang gana natin. Hala. Saan na na yung mula Black Jones? Morning. Aloy mo dagat yung sa kapitan diri. Welcome to Station 1. Hala, tagiyan ang Station 1. Ka-sexy na po na yan. Ano na yun da? We are done in Station 1, so we will proceed to what station? Thanks to Ate Tour One Guide. station. Say hi, Ate. Say hi, ate. Ano anong name te? Gemma. Hi, Ate Gemma. Ate Gemma, our Tour Guide. good. Dagat at t-shirt? Kapit na daw mga station 2. T-shirt niya. Hi, welcome to Station 2. Yay, finally reached the station 2. How many stations left? We have 2 more stations. Woo. Bula kaya, nakamiss-miss sa Magsisang hilaw. Diyan ay wife. Ako. Sorry, dyan! Ibang kapoy. Mukis mata sa bato. Asa ba na, Jo? Paana? Asa na? Hair clip para di maano kung kano. Ah, dapat sa hair lang siya. Kay hair clip man. Hair cap clip dapat. Ay, wow! Kasi mas bukat France. Go na to. Oh, it's foggy. Welcome to Station 3! Okay, we're here at... Saan siya? Kissing stone? Wherein, if you kiss the stone, you will have a beautiful love life. next Well, Jolens, it's your turn to kiss the stone! Kiss! Tugang. Ate lang, Lord. Ah!
lagi kakison ka. Di man kami mo judge. Try lang bitaw. Sige na. Di kiss lang, good. Di man. Clouds S. Gani, go, kiss. No, di lang ako. Anak lang. Ay, dili na ano, kiss, Jolens. Sige na. Sige na, di alcohol. Wipes na. Supportive o wipes o Oh, go na, Jolens. Sige na, pila na lang waya ka years. Oh, wipesan. Supportive kayo, me. Oh, sige na ha. Ang ato, alcohol pang sa kamot. Oo. Pwede ko mo. Sige na, go Sige na, bakit pa na? Kaya hindi ko gusto ba? Dali na, balim yun naman ha. Sige na, go na, go na. Mahal, Jolena. Ano ako may yung pugson? Go na, Judy. Gina, ikaw na lang wala Judy na. picture. Ay, si Lor pa. Hindi na po. Si Lord pa. Lor, wala akong ga-video ko, Lor. Ayaw diri si Ayaw mag-video. Di na may camera diri sa Pikas. Pindog. Halo ka, Lor. Halo. Kakiso na yan. Na-pressure si Joey. Video ni. Dito ka, Lor, ang picture. 2, 3. Ay, candid. Ha? Kiss na yan. Okay, let's kiss. Who wants to kiss? Anak, lako kayo. Taas ng puti. At Oh! Laning na yun! Needed na yun! Oh! Needed na! Jones! Nagduwa-duwa na si Jones! Judy! Laban mo yan! Finally here! Go. Ano? Sige na, minus 10. Welcome to Sala Tamay Village! One, two, three. Kasi si Lorna na nakabidyo ako. Very beautiful. A paradise inside Malabang. Mema. Crown jewel of the South. Hindi, una-una, pila mga nagasto to have this view. Deserve ba? Ay, pangurog! Uy, kalayo ka na! Ayaw ko natin. Gabalong. How was the experience, everyone? Nangurog si Francis. What's this? What do you call this? Anyone? Absent po kami. Wow! Ikaw nagluto ni? Hulang eh. How much is that? Okay! Finally! Muna station 4. Yes, you mentioned it already. Welcome to Station 4! Lingkod sa kamay. We reached the campsite! Yay! All the tiredness paid off. So nice. Hamis kayo mo diri. Compliment. Thank you po sa compliment.
Si Julin. Pareho pa yung color. Nice. Ay, mamili mo yung pang-soso. Green! Perfect. Yung color. Ang pagbalik ko ni, di ba yun ako memorize ko? Rich kid. Magdali na, uy! Wala, tulubos na to. Ayaw ka naman sa ubos. Ano ka na? Happy Sadwaning! Ganito magsagwan. Uy, nice ko yung view dito. Natay padunggan, ani.